शाप से इस नदी का युद्ध हो। ये ऐसी है सुधा की बूंद जो जिंदगी सुधार दे। ओ नर्मदे, ओ नर्मदे, ओ नर्मदे, ओ नर्मदे। शास्त्र बोले सर्वसिद्धि प्रदायिनी मा नर्मदा। ठाकुर श्री श्री সমীর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তার কয়েকজন ভক্ত শিষ্য তার সঙ্গে নর্মদা পরিক্রমায় যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বিলাসপুর থেকে প্রায় 140 কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলায় বিন্ধ্য পর্বতমালা ও সাতপুরা পর্বতমালার সংযোগস্থলে মেকলে পর্বতে পবিত্র তীর্থ অমরকণ্টক। এই অমরকণ্টক থেকেই মা নর্মদা নির্গত হচ্ছেন। সুদূর অতীতে এখানে বাঁশবন ছিল, সেই বাঁশবনের মধ্যেই লুকানো ছিল মা নর্মদার উৎস। মন্দিরের বাইরে গোমুখ দিয়ে নর্মদা আরেকটি ছোট্ট কুণ্ডে পড়ছে, এরই নাম কোটি তীর্থ। এখানে দেবতারা নর্মদা মাতার বন্দনা করেছিলেন। এই কোটি তীর্থেই শ্রী শ্রী ঠাকুর তার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। অমরকণ্টকের চূড়ায় একবার ধ্যানমগ্ন ছিলেন মহাদেব। সহসা তার নীলকণ্ঠ থেকে উদ্ভূত হলেন এক অপরূপা নারী। নির্গত হয়েই তিনি মহাদেবের দক্ষিণ চরণের উপর দাঁড়িয়ে তপস্যায় রত হলেন। বহুকাল পর ধ্যান ভঙ্গ হলে মহাদেব দেখলেন এই কন্যাকে। কন্যার বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, মাথায় সুপিঙ্গল জটাভার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি মা? কন্যা উত্তর দিলেন, আপনার নীলকণ্ঠ থেকেই আমি উদ্ভূত। প্রার্থনা যেন আপনার সঙ্গে নিত্যযুক্তা হয়ে থাকতে পারি। মহাদেব বললেন, তাই হবে মা, তুমি শুধু নিত্যযুক্ত হয়েই থাকবে না, তুমি হবে সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী মোক্ষদাত্রী। এই হলো নর্মদা মন্দির। নর্মদা কুণ্ডের চারিদিকে 16টি মন্দিরে 23টি মূর্তি আছে। কুণ্ডটির পরিধি 260 হাত, গভীরতা প্রায় 8-10 হাত হবে। কুণ্ডটিকে শাস্ত্রানুসারে বিষাযন্ত্রও বলা হয়। এটি ওঙ্কারেশ্বর শিব। কুণ্ডটি সর্বদা জলে পূর্ণ থাকায় এই শিবলিঙ্গটি নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু শিবরাত্রির পরে শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রথমবার যখন অমরকণ্টকে যান, তখন উদ্গম কুণ্ডটি পরিষ্কার হচ্ছিল। ফলে আমরা নর্মদা উদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে ওঙ্কারেশ্বর শিবলিঙ্গটিও দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। শ্রী শ্রী ঠাকুর ওঙ্কারেশ্বর শিবলিঙ্গটিকে পূজা করলেন। এটি একটি বিরল দৃশ্য আমাদের কাছে। ये कुंड जो अपना माई का कुंड है, ये बीसा यंत्र से बना हुआ है। बीसा यंत्र के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया है। तो ये कुंड को समय समय पर 1 साल पे 2-3 दफे खाली करते हैं। तो जनवरी महाशिवरात्रि के बाद, तुरंत बाद, बैसाखी के बाद, इस श्रावण पूर्णिमा के बाद खाली करते हैं। तो अभी इस बार श्रावण महाशिवरात्रि के बाद खाली करना था। तो महाशिवरात्रि में चूंकि अब इससे पहले स्नान करने देते थे पूरा कुंड में, अब इस बार बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अब ये शिवरात्रि के बाद खाली नहीं किया गया। ग्रहण हुआ, ग्रहण के बाद तो करीब 15-20 दिन हो गया, लगभग 1 महीने होने जा रहा है। और पहले क्या होता था, शिवरात्रि के दूसरे-तीसरे दिन खाली कर देते थे। तो आपका सौभाग्य और माई का आशीर्वाद के कारण आपको ये पोजीशन जो देखने को मिलता है, ये बहुत आपके पुण्य प्रताप से ये देखने को मिलता नहीं है जनरली। ना माई का जो उद्गम स्थान है वो जलमग्न रहता है हमेशा।
ये जो वाटर लेवल है यहाँ तक रहता है, 12 फीट तक ये पानी जो है ना इतना रहता है, तो यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। जब आप आएंगे दोबारा तो ये थोड़ी जरूरी कि आप उस समय खाली रहेगा, खाली रहने का जो मौका मिला इसी बारे में कि यहाँ से पानी निकलता है। और ये यत्र देवो महेशा नाम तत्र तिष्ठति नर्मदा, शंकराचार्य से पूछा गया कि जब आए तो देखे तो उद्गम तो चारों तरफ से पानी निकल रहा, तो बोले भी उद्गम कहाँ है? अगर पानी निकल तो किसको मानो उद्गम? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि यत्र देवो महेशा नाम तत्र तिष्ठति नर्मदा, जहाँ शंकर जी का वास होगा वहीं नर्मदा की उत्पत्ति मानी जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अंदर शिव जी की स्थापना की, वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया, शिव जी की स्थापना की, तो वो उद्गम स्थान का सब कहा है ना कि दिन वहीं अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, जहाँ भगवान रामचंद्र अवध जहाँ कहाँ है जहाँ रामचंद्र जी रहते हैं, दिन वहीं होगा जहाँ सूर्य रहता है। वैसे जहाँ शंकर जी हैं वहाँ नर्मदा। নর্মদা পরিক্রমা দুপ্রকার, রুন্ডা পরিক্রমা ও জলেহরি পরিক্রমা। রুন্ডা পরিক্রমায় নর্মদা তটের যে কোনো একটি ঘাট থেকে পরিক্রমা শুরু করে নর্মদা মাকে দক্ষিণে রেখে উভয় তট ঘুরে আবার ওই ঘাটেই সংকল্প মুক্ত হতে হয়। আবার জলেহরি পরিক্রমায় সমুদ্র সঙ্গমস্থলে কিংবা অমরকণ্টক থেকে শুরু করে উভয় তট ঘুরে সেখানে এসে সংকল্প মুক্ত হতে হয়। আমরা অমরকণ্টকের উদ্গম স্থলের বিসর্জনতে সংকল্প করব। प्रवदनामि रक्षा मा जन्माद्रिस्पदेन दीक्षा माप्नोति दीक्षा माप्नोत दक्षिणम दक्षिणा। নর্মদা তপস্যা ভূমি, এখানে তপস্যার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। ঠাকুর তার অন্যতম শিষ্য অমিতকে নর্মদা মন্দির প্রাঙ্গণে পরিক্রমার প্রারম্ভে অগ্নি সাক্ষী রেখে ব্রহ্মচর্য প্রদান করলেন। নাম দিলেন ব্রহ্মচারী অমিত আনন্দ। যারা পরিক্রমাবাসী তারা এই গেট দিয়ে বের হন। ঠাকুরকে ভক্ত অরুণ পাদুকা পরিয়ে দিলেন।
পূজারী পাপ্পু মহারাজের দাদা নরেন্দ্র দ্বিবেদী ঠাকুরের সঙ্গে পরিক্রমায় সঙ্গী হলেন। স্বামীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ কি, ঠাকুর শ্রী স্বামীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ কি, নর্মদা পরিক্রমা কি, নর্মদা পরিক্রমা কি। নর্মদা পরিক্রমায় 3টি বিষম স্থল অতিক্রম করতে হয়। প্রথমেই অমরকণ্টকে মুন্ড মহারণ্য। এই অরণ্য পূর্বে এতটাই ঘন ছিল যে পাখিও ঠিকমতো ডানা মেলে উঠতে পারত না। এরপর ওঙ্কারেশ্বর ঝাড়ি, তারপরে ভয়াল ষোলপানি ঝাড়ি। এই স্থানগুলি পরিক্রমাবাসীদের বিষম পরীক্ষার স্থল। ডাটা, কাটা এবং আটা, এই 3 বস্তুর নেই কোনো ভাটা। এটি নর্মদা পরিক্রমার একটি প্রচলিত প্রবাদ। জঙ্গলে যেমন ডাটা আর চলার পথের কাটা আছে, তেমন দানশীল ধার্মিক ব্যক্তিদের দ্বারা সাধুদের ভোজনের জন্য সর্বত্রই সেবার সুব্যবস্থাও আছে। যেখানে সেবার ব্যবস্থা নেই, সেখানে আদিবাসী, ভিল, গোড় প্রভৃতিদের কাছে ভিক্ষা করে নিজের খাদ্য নিজেই রান্না করে নিতে হয়। পরিক্রমাকালে রোজ সকাল সন্ধ্যায় নর্মদা মায়ের পূজা ও আরতি করতে হয় এবং নর্মদার জলে ভোজন প্রস্তুত করতে হয়। আমরা এখন নর্মদার দক্ষিণ তট মহারাজপুর। সেখানে খুব ভোরে আমরা ভোজন প্রস্তুত করছি। নর্মদার দক্ষিণ তট মহারাজপুর, উত্তর তটে মান্ডালা। এখানে নদী বেশ চওড়া। रंग भंग रंजितम विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम सविंदु सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजितम विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि। নর্মদা ও বাঞ্জারা নদীর সঙ্গম স্থলে বুড়িমার ঘাটে আজ আমরা ঠাকুরের সঙ্গে স্নান, তর্পণ, আরতি করলাম। পরিক্রমাকালে প্রত্যহ নর্মদার জলে স্নান ও সকাল সন্ধ্যা নর্মদা মায়ের স্তব ও আরতি করা অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া যদি কোনো শিব মন্দির চোখে পড়ে, তবে নর্মদার জলে শিবলিঙ্গের অর্চনাও করতে হবে। সাধারণত সারা বছর পরিক্রমা চললেও বর্ষার 4 মাস পরিক্রমা বন্ধ থাকে। নর্মদার তীরে প্রায় 7000-এর অধিক তীর্থ ও ঘাট আছে। আমরা এই বুড়িমার ঘাটেই ঠাকুরের সঙ্গে স্নান, পিতৃপুরুষের তর্পণাদি করে নর্মদা মায়ের কর্পূর আরতিতে অংশ নেব। जगल्लये महाभये मुकंडु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे। कथं तदेव मे भयं तदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्ड सूनुशौनकासुरारि सेवि सर्वदा कथं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्डसूनुशौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति
किन्नरामरासुरादिपूजितम् सुलक्षणीरतीरधीरपक्षिलक्षपूजितम् वसिष्ठ शिष्ठ पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजम् नमामि देवी। कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे कृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रवीन्द्ररन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततत्सु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधम् ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् गिरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततत्सु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधम् ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् गिरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततत्सु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधम् ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् गिरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजम् शंकरे नमः पार्वती पते हर हर पापं রাতে আমরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছালাম হোশেঙ্গাবাদ। এটি হোশেঙ্গাবাদের শেঠানি ঘাট। প্রায় 150 বছর পূর্বে জনৈক জানকী শেঠানি নামে পুণ্যাত্মা মহিলা এই ঘাট নির্মাণ করা। রাজা হোশেঙ্গা শাহর নামানুসারে জায়গার নাম হয় হোশেঙ্গাবাদ। স্থানীয় মতানুসারে পূর্বে এই জায়গার নাম ছিল নর্মদাপুর। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ছিল কার্তিক পূর্ণিমার স্নান।
आगे जलটা নিয়ে आगे जाने भाई आगे बढ़ते हैं হোশেঙ্গাবাদ থেকে আমরা পৌঁছালাম হান্ডিয়া। হান্ডিয়াতে আছে ঋদ্ধনাথ মহাদেব। লোকপাল কুবের তাকে পূজা করেছিলেন। এখানে মা নর্মদার বুকে একটি সুবৃহৎ বাঁধ স্থাপন করা হয়েছে। রাতের ওঙ্কারেশ্বর, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ওঙ্কারেশ্বর। দুপাশে বিন্দু পর্বতমালা, মাঝে বয়ে চলেছে মা নর্মদা। নর্মদার উত্তর তটে স্বয়ম্ভূ দেবতা শিব, দক্ষিণের বীরখালা পাহাড়ে দেবতা অমরেশ্বর বা মনিলেশ্বর। এই দুয়ে মিলে জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর। ওঙ্কারেশ্বরকে নর্মদার নাভিক্ষেত্র বলে। আমরা পৌঁছেই রাতে নর্মদা মায়ের আরতি সারলাম। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, शारद पद विराजत निज दिन आनंद। ओ मैया निज दिन आनंद, गावत गंगा রাতেই পরের দিনের রান্নার প্রস্তুতি কিছুটা এগিয়ে রাখা হলো, কারণ পরদিন খুব ভোরেই নর্মদায় স্নান পূজা সেরে মনিলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করে গুজরাটের ভারুচের দিকে যাত্রা করব। খুব ভোরে
ওঙ্কারেশ্বরের নর্মদা। পিতামাতার চিতাভস্য জলে মিশিয়ে দিলেন ঠাকুর। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम् मातृकुक्षौ स्थितं विन्मूत्रामेध्यमध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदा यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः। शिव 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 भो श्रीमहादेव बाल्ये दुःखातिरेको मलनुनितवपुः स्तन्यपाने। হচ্ছে হচ্ছে বলো ঠাকুর জয়, বলো ঠাকুর শিব ব্রহ্মচারী কি জয়, বলো ঠাকুর শিব ব্রহ্মচারী কি জয়। জয় ওঙ্কার সত্যি কি জয়। क्षन्तव्यो मे पराधः। शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाधिदैवादितापै पापैरोगैर्वियोगैस्त्वन वसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनम्। নর্মদা ও কাবেরী নদীতে ঘেরা ওঙ্কার দ্বীপে রয়েছে অজস্র মন্দির রাজি। পুণ্যার্থীদের 11 কিলোমিটার পরিক্রমার প্রথাও আছে ওঙ্কারেশ্বরে। বিন্ধ্য পর্বতে তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব ওঙ্কার মন্ত্রে এক লিঙ্গ এবং পার্থিব মূর্তিতে এক লিঙ্গ, এইভাবে একই লিঙ্গে দুটি রূপে উদ্ভূত হলেন। ওঙ্কার মন্ত্রে বিভূত সদাশিবের নাম ওঙ্কার, আর পার্থিব মূর্তিতে আবির্ভূত লিঙ্গের নাম অমরেশ্বর বা মনিলেশ্বর।
विचारः श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोऽयम् पूजार्थं वा कदाचित् बहुतरगहनाखण्ड बिल्वीदलानि नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पे त्वदर्थम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। दुग्धैर्मध्वाजयुक्तैर्दधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गम् नोलिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरस युतैर्नैव भक्ष्योपहारैः क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो हव्यं ते लक्षसंख्यैर्हुतवः वदने नार्पितं बीजमन्त्रैः नोतप्तं गाङ्गतीरे व्रतजपनियमैरुद्रजाप्यैर्न वेदैः क्षन्तव्यो मे पराधः शिव शिव शिव। স্নান পূজা তর্পণের পরে আমরা চললাম জ্যোতির্লিঙ্গ মনিলেশ্বর দর্শনে। शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये लिङ्गग्ने ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। लग्नो
দূরে ওঙ্কার পর্বতের গায়ে শঙ্করাচার্যের গুহা। বালক শঙ্কর পদব্রজে এখানে এসেই তার গুরু গোবিন্দপাদের কাছে যোগ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই গুহাতেই বর্ষার ভয়াল নর্মদার জলরাশি একটি মাটির কলসিতে তিনি আবদ্ধ করে নর্মদার ভয়াল রূপকে প্রশমিত করেছিলেন। এখান থেকে আমরা অগ্রসর হলাম নর্মদার সঙ্গমস্থল গুজরাটের ভারুচের দিকে। तव च महिमा वाङ्मनसयोर्तदव्यावृत्यायम् चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स तस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः तस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः तस्य न वचः। আমরা এখন কোটপুরা রুম মুক্তেশ্বর শিব মন্দিরে। এখান থেকেই মোটর চালিত নৌকায় সাগর সঙ্গমে মা নর্মদাকে অতিক্রম করতে হবে। প্রচুর সাধু সন্তের সমাগম। তারা ঠাকুরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। পূজারী বিষ্ণুদাস ও অন্যান্য পরিক্রমাবাসী তাকে প্রণাম করলেন। গ্রামের সরপঞ্চ শিবজি ভাই রাম সিং প্যাটেল ঠাকুরের বিশেষ গুণমুগ্ধ হলেন। সরপঞ্চ শিবজি ভাই ঠাকুরকে রুন মুক্তেশ্বর মহাদেবকে সন্ধ্যায় পূজারতি করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। सखलु किमुपायस्ति भुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्यै त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतः कोऽयं कान्तिम्
সেদিন ছিল সোমবার। পূজারী বিষ্ণুদাস মন্দিরেই ঠাকুরকে ফুল ধূপ আরতিতে পূজা নিবেদন করলেন। এরপরে আমরা একে একে সবাই ফুল ধূপ আরতিতে ঠাকুরকে আমাদের পূজা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করব। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ॐ प्रदत्तं महानाम नाम नामि स्वरूपिणे तमेव सर्वमार्ग श्री समीरेश्वराय প্রণামামহম। রাতে পরিক্রমাবাসীদের ভান্ডারা চলছে রুণ মুক্তেশ্বর শিব মন্দিরে। প্রায় 2 লক্ষাধিক পরিক্রমাবাসী প্রতি বছর সাগর সঙ্গমে মা নর্মদাকে অতিক্রম করেন এই রুণ মুক্তেশ্বর মন্দির থেকেই। সাগর তটে আমরা দাঁড়িয়েছি নর্মদা পার হবার উদ্দেশ্যে। তখন বাজে প্রায় রাত 4টে। সাগর তটে যাত্রার ব্যবস্থা খুবই খারাপ। জোয়ারের জল বাড়লে অনেকটা জল পার হয়ে তবেই মোটর চালিত নৌকায় উঠতে হয়। ভোর রাতে যাত্রা শুরু হলো। প্রায় 5 ঘন্টার পথ
সুবিশাল টালমাটাল ঢেউ অতিক্রম করে চলছে আমাদের নৌকা। जवाकुसुम संकाशं काश्यपेयं माद्युतिं द्वन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। অবশেষে এলো প্রতীক্ষিত সাগর সঙ্গম। ঠাকুর নর্মদাকে নারকেল এবং ফুল দিয়ে পূজা আরতি করলেন। তার পিতামাতা চিতাভস্য নর্মদার সঙ্গম জলে মিশিয়ে দিলেন। कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि। कलोमलोग भारहारि सर्वतीर्थनायकम् त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम् कलोमलोग भारहारि सर्वतीर्थनायकम्। सुमस्य कच्छ चक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ছিল শ্রী শ্রী ঠাকুরের ৩৫তম শুভ আবির্ভাব দিবস। আমরা নৌকাতেই তপস্বিদ্ধি মা নর্মদা সঙ্গমে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে পূজারতি করবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। ঠাকুরের মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম, শয়নে স্বপনে। ঠাকুরের মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম, শয়নে স্বপনে। তোরা এমন দয়াল ঠাকুর, এমন প্রেমের ঠাকুর, এমন কৃপা সিন্ধু আর পাবিনে। তোরা এমন দয়াল ঠাকুর, এমন প্রেমের ঠাকুর, এমন কৃপা সিন্ধু আর পাবিনে। বলো ঠাকুরের মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম, নিদ্রায় জাগরণে। তোরা এমন প্রেম
প্রেমাবতার এমন পতিত পাবন উদ্ধারিতে এলেন জগত জনে। তোরা এমন প্রেমাবতার এমন পতিত পাবন উদ্ধারিতে এলেন জগত জনে। বলো ঠাকুরের মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম, শয়নে স্বপনে। ঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী নররূপে শ্রী হরি, নম 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 তব শ্রীচরণে। ঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী নররূপে শ্রী হরি, নম 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 তব শ্রীচরণে। বলো ঠাকুরের মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম, নিদ্রায় জাগরণে। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম। ঠাকুরের মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম, শয়নে স্বপনে। ঠাকুরের মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম কৃষ্ণ জয় রাম, নিদ্রায় জাগরণে। ঠাকুরের মহানাম হরে কৃষ্ণ হরে নৌকায় উপস্থিত অন্যান্য পরিক্রমাবাসী সাধুরাও একে একে তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। মহেশ্বর প্রাচীন রামায়ণ মহাভারতের মহিষ্মতি আজকের মহেশ্বর। এখানের মহেশ্বর মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত। 18 শতকে রানী অহল্যাবাই
নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করেন নর্মদা তীরের এই মহেশ্বরকে। গড়ে তোলেন অসংখ্য ঘাট, গড়ে তোলেন দুর্গ। শাস্ত্রে বলে সরস্বতী নদীতে 7 দিন, যমুনার জলে 4 দিন, গঙ্গায় 1 দিন স্নানে পাপ স্খলন হয়। কিন্তু মা নর্মদাকে কেবলমাত্র দর্শনেই মানুষের পাপমুক্তি ঘটে। দান করতে হলে কুরুক্ষেত্র তীর্থে দান করতে হয়, মৃত্যু হলে গঙ্গার পাড়ে, এবং বাস করতে হলে গোমতী নদীর তীরে বাস করতে হয়। আর তপস্যা করতে হলে সর্বফলপ্রদ মা নর্মদার তীরে তপস্যা করতে হয়। वसिष्ठ शिष्ठ पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि। नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे ऋतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे ऋतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे। रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततत्सु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम्। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम्। विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि। अस्तुकायुखं ममतायुखं जन्मनेः कसकसत्रायुखं यद्देवे गुत्रायुखं আমরা পৌঁছালাম জব্বলপুরের সরস্বতী ঘাটে। জব্বলপুরের পুরাণ অনুসারে নাম ছিল জাবালিপত্তন। রামায়ণে আমরা দেখি জবালি মুনি বনবাসের সময় চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যা ফিরে যাওয়ার জন্য বিভ্রান্তিমূলক উপদেশ দেয়। তাই নিজকৃত পাপ স্খলনের জন্য জবালি মুনি এখানে তপস্যা করে। সরস্বতী ঘাট উত্তর তটে পড়ে, হীরাঘাট দক্ষিণ তটে। শুধু তাই নয়, মহর্ষি দত্তাত্রেয়, মহর্ষি ভৃগুও এখানে তপস্যা করে। জব্বলপুরের একটি প্রসিদ্ধ ঘাট হীরাঘাট। 2 মহর্ষি একসঙ্গে ফিরেছিলেন বলে বা তপস্যা করেছিলেন বলে ওই ঘাটটিকে হীরাঘাট।
ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हर शंकर बुद्धि पालन जय जगतानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी गावत गंगा शंकर श्रीवत देवा शंकर जय जय जगतानंदी भगवान का हर 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 নর্মদা তীরের অন্যতম আকর্ষণ জব্বলপুরের মার্বেল রক। নীল, সবুজ, হলুদ পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মা নর্মদা। দেশ বিদেশের পর্যটকরা কেবল মার্বেল রক্সের প্রাণ ঢালা সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্যই এখানে ছুটে আসে। শিবকন্যাকে দেখে স্বর্গের দেবতারা তার মন জয় করতে চায়, কিন্তু শত অনুরোধ, উপায় ও প্রলোভনেও দেবতারা ব্যর্থ হলে শক্তির দ্বারা অবশেষে তাকে জয় করতে চায়। দেবতাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে চকিতে নদীরূপ ধারণ করে গহন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পর্বতগাত্রের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে চললেন কুমারী। অলক্ষ্যে সবই দেখছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। আবির্ভূত হয়ে সহাস্যে কন্যাকে বললেন, তোমার এই মজার কাণ্ডে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। আজ থেকে তুমি আমার আনন্দ বিলাসের ক্ষেত্র হয়ে, তোমার নাম দিলাম নর্মদা। আজ থেকে তুমি আমার জলময় রূপ হয়ে। হে শিবাত্মজে, তুমি জলময়ী শিবা, আর আমি তোমার পুত্র হয়ে তোমার কোলে নিত্য বিরাজ করি। হীরাঘাটের একটু আগে চড়াইয়ে গেলে নর্মদা বিপুল গর্জনে আসতে পড়ছে প্রায় 40 ফুট নিচে। জলরাশি এবং বুদবুদের চঞ্চল নৃত্যধারা ধূম্রজালের সৃষ্টি করছে বলে এর নাম ধোঁয়াধার। মাইকি বাগিয়া বা মায়ের বাগান নর্মদার ক্রীড়াস্থলী। পরিক্রমা শেষে এখানে পরিক্রমাবাসীরা মা নর্মদাকে পূজা করেন। মা নর্মদা এখানেই বাল্যরূপে খেলা করে থাকেন বলে পরিক্রমাবাসীদের বিশ্বাস।
পরিক্রমা শেষ করে আমরা ফিরে এলাম পবিত্র নগরী অমরকণ্টকে, নর্মদা মায়ের উদ্গম স্থলে। পরিক্রমার প্রারম্ভে যে গেট থেকে আমরা নির্গত হয়েছিলাম, সেই গেট দিয়েই মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে আমাদের পরিক্রমা সম্পন্ন হয়। এই বিষাযন্ত্র থেকেই সংকল্প করে শুরু হয়েছিল আমাদের নর্মদা পরিক্রমা। আবার এখানে এসেই আমরা সংকল্প ত্যাগ করে পরিক্রমা সমাপ্তি ঘটাবো। जगदानंदी देवी नारद सारद तुम वरदायक, अभिनव पद चंडी ओ मैया अभिनव पद चंडी, मैया लक्ष्मी आयु विद्या प्रदान करना, सुख शांति प्रदान करना, मंगल मनोरथ प्रदान करना, दिया हुआ पूजन स्वीकार करना, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना, शिव की चरणों की भक्ति प्रदान करना, गुरु की चरणों की भक्ति प्रदान करना। पूर्ण करने के लिए, समर्पित करने के लिए नर्मदा जी को अपना हृदय समर्पित करिए। পরিক্রমা সমাপ্ত করার পরে পরিক্রমাবাসীদের কুমারী পুজো এবং কুমারীকে ভোজন করাতে হয়। মন্দির চত্বরে শ্রী শ্রী ঠাকুর 9 জন কুমারীকে পুজো এবং ভোজন শেষে দক্ষিণা প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ এই শিবলিঙ্গকে পূজা করেছিলেন। शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। পূজারী পাপ্পু মহারাজ, গুড্ডু মহারাজ এবং বান্টি মহারাজ মিলে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে নিয়ে শিবলিঙ্গের সামনে শিব অর্চনা শুরু করলেন শিব স্তোত্রমের দ্বারা। विश्वाद्रं विश्ववीरं
अखिल कुटुंब से समस्त वैजनाम द्वारा आयु आरोग्यम शिखर कामना सिद्धार्थम पूजन सकल दुर्तोप समनाथम श्री नर्मदा परिक्रमा समाय श्री नर्मदा पूजन इत्यादि प्रमिद्र सहितम श्री नर्मदा पूजनम च अहम करिष्ये। भेंट दक्षिण दे दो। हमारी जो भेंट का है श्रृंगार वगैरह कराओ। ये दीजिए कृष्ण जी और फिर जो चला ये नर्मदा आयुम रक्षति महाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी ऐसा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनपुत्रां च चक्रणे आयुष्मदे स्वस्तिः कल्याणमस्तु चिरंजीवमस्तु। माँ नर्मदा ये एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है संपूर्ण समुद्र तक। इसकी संपूर्ण जो परिक्रमा है वो बहुत ही भाग्यवान जो रहते हैं। नर्मदा के क्षेत्र में प्रदक्षिणा का विशेष महत्व है। नर्मदा जो नर्मदाष्टक में आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि सविंदु सिंधु शुष्कलत तरंग भंग रंजितम दुदस्तु पाप जात जातिकारी वायु संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कलौ मलौ के भारी हारी सर्व तीर्थ नायक। कलयुग में समस्त तीर्थों की नायिका के रूप में नर्मदा का वर्णन आता है। और नर्मदा न केवल भुक्ति देती है बल्कि मुक्ति भी की कामना से भी जो व्यक्ति यहाँ पे आते हैं वो सभी अपने अपनी अभीष्ट की प्राप्ति करने के उद्देश्य से माँ नर्मदा का यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। और ये परिक्रमा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन की शांति के लिए, अपने पराभव, अपने त्रिविध तापों के शमन के लिए और अपने आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए माँ नर्मदा की ये परिक्रमा काफ़ी लोग पद यात्रा से करते हैं। और आजकल समय अभाव की वजह से लोगों के पास जो भी साधन मिलता है उस साधन से भी किसी न किसी तरीके से माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। ये पिछले 9 दिन हम लोगों ने माँ नर्मदा का परिक्रमा किया और इसमें जिस आनंद की प्राप्ति हुई, मैं समझता हूँ कि संसार की कोई भी ऐसा धन या ऐसा कोई भी चीज़ वस्तु नहीं होगी
जो इस आनंद को दे सकेगी। इसको कुछ कोई खरीद नहीं सकता, उसे कोई किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। जो प्रदक्षिणा करते हैं माँ की, वही इस बात को अनुभव कर सकते हैं, और दूसरे को बताना, इसको शब्दों के माध्यम से बताना असंभव। हमारे कलकत्ता से आए हुए ब्रह्मचारी शमीर जी, जो कि माँ नर्मदा के अनन्य भक्तों में से एक हैं, और उन्होंने बड़े जिद करके, यद्यपि मुझे समय नहीं था, लेकिन उनकी जिद को देख करके मुझे द्रवित होना पड़ा, और उनकी माँ के प्रति इतनी भक्ति को देख करके मैं अनायास ही मुझको अपनी स्वीकारोक्ति देनी पड़ी कि मैं नर्मदा परिक्रमा में उनके साथ में जाऊंगा। और जिस लग्न से जितनी भक्ति से और जितना श्रद्धा के साथ माँ भगवती का उन्होंने परिक्रमा किया है, आज के युग में ऐसा व्यक्तित्व देखने को यदा कदा ही संभव है। हजारों वर्षों में ऐसे व्यक्तित्वों का जन्म होता है, और समाज कल्याण के लिए, विश्व के पुनरुत्थान के लिए, समाज के समस्त वर्गों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, बड़ा परम पुनीत कार्य कर रहे हैं। देव समस्त जीवों के उत्तम कामना के लिए ब्रह्मचारी जी ने जो कुछ भी यहाँ पे कृत्य किया, जो भी कामना किया, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मेरे पास शब्द नहीं है कि उनकी महत्व को मैं ज़्यादा बता सकूं, और निश्चित रूप से जो कुछ भी मैंने इस 9 दिन में उनके कृत्य को मैंने देखा है, निश्चित रूप से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूं उनसे। और मैं माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि माँ नर्मदा उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, और ऐसे ही कार्य वो करके इस जग को, इस संसार को, इस क्षेत्र को अपना आशीर्वाद देते रहें। अमरकंटक नर्मदा उद्गम स्थान में पुजारी पप्पू महाराज धर्मेंद्र द्विवेदी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से नर्मदा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ पर पहले बांस का पेड़ था, उसको काट के मंदिर बनाया गया। नीचे बंसेश्वर महादेव, ऊपर नर्मदेश्वर महादेव। वहाँ से माई का उद्गम स्थान हुआ है। क्योंकि पानी भरा रहता है, इसलिए वहाँ पर देखना मुश्किल है उद्भव। लेकिन जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, ये मैकल पर्वत के अंतर्गत आता है। और जो पानी निकलता है, ये कुंड जो बना है हमारा, ये बीसा यंत्र से बना हुआ है। बीसा यंत्र के द्वारा इस कुंड का निर्माण हुआ है। इस कुंड का पानी इससे निकल के बाहर प्रभावित होता है। जो गौमुख से आगे तीर्थ कोट तीर्थ है, वहाँ पर से जहाँ पर स्नान करने का बन गया, वहाँ पर से माँ का प्रभाव हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि माँ कहने से मुंह खुलता है और बाप कहने से मुंह बंद होता है। तो यहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति, जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं। भगवान शिव की पुत्री हैं। जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं। रुद्रदेहाय विद्महे मैकल कन्निकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ये माई शंकर जी की पुत्री हैं। और रेवा जो ये नर्मदा तीर्थ है, नर्मदा तीर्थ, नर्मदा का जो अवतरण हुआ है, जिस पर्पज से गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ है, पितरों को ताड़ने के लिए और सही पापों को नाश करने के, पाप विमोचनी है, उसी प्रकार से उसी पर्पज से नर्मदा का भी अवतरण पृथ्वी पर यहाँ पर हुआ है, पितरों को उद्धार करने के लिए और पापियों का उद्धार करने के लिए। रेवा तीरे तप कुर्यात वस्तव्यम गोमती तटे। तप करने का शौक है जिनको, उनको रेवा नदी किनारे तप करना चाहिए। रहने का शौक है तो गोमती नदी किनारे वास करना चाहिए। दान देने का शौक है तो कुरुक्षेत्र में दान देना चाहिए। मरना हो गंगा किनारे मरना चाहिए। और माई के अनन्य भक्त के होने के कारण इन्होंने यहाँ करके माई का पूजा किया और परिक्रमा किया। माई की असीम अनुकंपा थी, इनके कारण यहाँ पर आकर उन्होंने परिक्रमा किया। माई का परिक्रमा प्रदक्षिणा महाराज ने आके हठ योग के द्वारा पूरा किया। हठ से कि माई की परिक्रमा हमको करना है। बहुत सी बाधाएं थी, उन सब बाधाओं को दरकरार किनारे करते हुए महाराज ने ठाना और अपने समस्त भक्तों के साथ, चाहे कितने भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, उन्होंने कहा परिक्रमा करना तो परिक्रमा करना। अचानक प्रोग्राम बनाया और आज माई के सम्मुख परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद यहाँ उपस्थित हुए। महाराज की इतनी तपस्थली, इतना तप कर चुके हैं कि महाराज ने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली। महाराज क्रोध पे विजय प्राप्त करके क्षमा को अपने ऊपर आंतरित कर लिया है। महाराज में क्रोध नहीं है। और ऐसे महाराज हजारों लाखों की संख्या में
जब बहुत पुण्य करने के बाद ऐसे जन्म महात्माओं का जन्म होता है। और आज हम लोग बड़े भाग्यशाली कि ऐसे महात्माओं का दर्शन माई के क्षेत्र में आकर के माई की कृपा के द्वारा हम लोगों को जाठरो जात वेदा यद् यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं। পুরাণে আছে প্রজাপতি ব্রহ্মার অশ্রু হতে সোন নদের উৎপত্তি। এখান থেকেই উৎপন্ন হয়ে উত্তর পূর্ব দিকে প্রায় 500 মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে এই সোন। বাল্যে দুঃখাতিরেকো মলনুনিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা। এটি ব্রহ্মপুত্র সোনের উৎপত্তি স্থল। সেখান থেকে একটি ছোট্ট গোমুখ দিয়ে নদীর জলধারা নির্গত হচ্ছে। পিতামাতা চিতাভস্য সোনের জলধারায় মিলিয়ে দিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর। পাশে ছোট্ট গোমুখের থেকে শীর্ণ জলধারা নির্গত হচ্ছে সোনের। প্রৌঢ়োহং যৌবনস্থো বিষয় বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্মসন্ধো দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতি স্বার সৌখে নিঃসন্নঃ। ভদ্রনদী। ভদ্রনদী কিছুটা গিয়ে সোন নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই উভয়ের মিলিত ধারাই সোনভদ্র নামে পরিচিত। শ্রীযন্ত্র মন্দির। মন্দিরটি এখনো অসম্পূর্ণ, নির্মাণ কার্য চলছে। অসংখ্য দেবদেবীর চিত্র ভাস্কর্যে মন্দিরটি অত্যন্ত দর্শনীয়। অমরকণ্ঠকে যে সমস্ত পুণ্যার্থীরা আসেন তারা এই মন্দিরের সৌন্দর্য দেখে তৃপ্ত হয়। वसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषै। মণ্ডলেশ্বর স্বামী হরিহরানন্দ অমরকণ্টকে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রমে স্বামী হরিহরানন্দের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর। স্বামীজির পূজ্যপাদ গুরুদেব মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী শারদানন্দের সঙ্গে বৈদ্যনাথ ধামে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর। ঠাকুরের জীবনীতে স্বামী শারদানন্দের ছবিটি তিনি অবলোকন করছেন। আমরা এখন যাব ভিগু ক্রমণ্ডলু দর্শন করতে। পথে নর্মদা মন্দিরের পাশে সুপ্রাচীন রংমহল আশ্রমে পরিচয় হল স্বামী অসীমানন্দ এবং স্বামী নিত্যানন্দের সঙ্গে।
ভিগুকমণ্ডলু মন্দির থেকে প্রায় 4 কিলোমিটারের দূরের পথ। তাই স্বামী নিত্যানন্দ ঠাকুরের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক হন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গী হলেন জনৈক বৈষ্ণব সাধু। পথে পড়ল ধুনি পানি। এখানে মহর্ষি ভৃগু ধুনি জ্বালাতেন। क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। दुग्धैर्मध्वाजयुक्तैर्दधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गम् नोलिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैः कर्पूरैः। এটা ভিগু কমণ্ডল। পাথরটি কমণ্ডলুর মতো দেখতে। পাথরের গায়ে ছোট্ট ছিদ্র, ভেতরে জলের ধারা। প্রবাদ, পাপীরা হাত ঢোকালে জল পান না। পাথরের কমণ্ডলুর ভেতর থেকে নির্গত জল থেকে উৎপন্ন হয়েছে নর্মদার উপনদী করগঙ্গা। আমরা প্রত্যেকেই হাত ঢুকিয়ে কমণ্ডলুর জল পেলাম। এখানেই মহর্ষি ভৃগু শিবের তপস্যা করেছে। प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो हव्यं। ভিগু কমণ্ডলুর পাশেই আছে একটি ছোট্ট গুহা। বিষ্ণু পুরাণে আছে ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু। আবার মনু সংহিতা মতে ইনি 10 প্রজাপতির অন্যতম। মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞ সম্ভব ঋষি। একবার ব্রহ্মা বরুণের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। সেই যজ্ঞাগ্নি থেকেই স্বয়ম্ভূ ঋষি ভৃগু আবির্ভূত হয়। মহা তেজস্বী ব্রহ্মর্ষি ভৃগুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সমীহ করে চলতেন। আতিথ্যের সামান্য ত্রুটি হওয়াতে তিনি একবার ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেন। শ্রী বিষ্ণু আজও তার বুকে ভৃগু পদচিহ্ন ধারণ করে আছে। सरोजे प्रणवमयमरुत्कुण्डले सूक्ष्ममागे शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये। ভৃগু কমণ্ডলু থেকে ফেরার পথে স্বামী অসীমানন্দ নিজ হাতে ঠাকুরকে সিমুই পায়েস রান্না করে খাওয়ান এবং রাতে তিনি ঠাকুরকে অন্নভোজন করানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव। স্বামী অসীমানন্দের একান্ত ইচ্ছাকে স্বীকার করে ঠাকুর রাতে স্বামীজির আতিথ্য গ্রহণ করলেন। স্বামীজি নিজের হাতে ঠাকুরের জন্য রান্না করে তাকে ভোজন করিয়ে তৃপ্তি লাভ করলেন। सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे। জালেশ্বর মহাদেব
দৈত্যরাজ তারকাসুরের 3 পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ এবং বিদ্যুৎ নাম ব্রহ্মার কাছ থেকে ত্রিপুরাসুর নাম নিয়ে একত্র হবার বল লাভ করে। ভীষণ পরাক্রমশালী এই ত্রিপুরাসুরকে বধ করবার জন্য শিব সমস্ত দেবতাদের অর্ধেক তেজ গ্রহণ করে 1000 বছর নির্মিলিত নয়নে চেয়ে থেকে অঘোর দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হয় এবং অসুর বধ করে। ত্রিপুরের এক পুর এই জালেশ্বর, এখানে তিনি সাধককে তপস্যায় সিদ্ধি ঋদ্ধি প্রদান করেন। জালেশ্বরকে দ্বিতীয় কৈলাসও বলা হয়ে থাকে। रंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कार्य वारि संयुतम सविंदु सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कार्य वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी। উদ্গম স্থল থেকে 6 থেকে 7 কিলোমিটার যাওয়ার পরে নর্মদার প্রথম জলপ্রপাত কপিলধারা। কপিলধারার পাশেই মহর্ষি কপিলের সাধনা। সুউচ্চ পর্বত থেকে সশব্দে নর্মদার জলরাশি ভূপতিত হচ্ছে প্রায় 150 মিটার নিচে। महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिका पदाचलम जगल्लये महाभये मुकंडु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि। यदा प्रचंड सूनु शौनिकासुरारि सेवि सर्वदा ततं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रचंड सूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाति जन्मजं भवाति दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। वशिष्ठ शिष्ठ पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम। কপিলধারা থেকে আরো কিছুটা এগিয়ে নর্মদার দ্বিতীয় জলপ্রপাত দুধধারা। सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपाति षट्पदे कृतं स्वकीयमानसेषु नारदादि षट्पदे।